Zambisi ne woto wende CVK la LVD Getba la kelgarba fangil kepi bi wenam la Philip Sinora so yamba a Jésus ma singa du so ba wenam leben songon la me ti na lebe zinduna lebe sons ne taba zakman radi la sonsra wayam singeta urno wa leben pama zunoro ti zak sayiba leben zekab noli na leben wa son no tondo se ke ne sons kwanga si ya zak sa vi yelle ton no ngame leben kirabam kaseto ti nindare ton daga pam lebe zinu sonsame la na lebe kinga tornet sonsra bala nindare on ton sonsra so ko sa fa ka sai renu no wa ton na lebe le bilga yamba zak sat yambang si yabramba ti tutina yam sin nam pam pipi na kira ton sonsra sa ya ne mam nugwa baka riemeti ya pasteur Tabsoba Jean-Pierre ne para Georgette Tabsoba la san zimam nugwa baka la nan bilga pasteur Tabsob ti yambanga bam ya pasteur wat singila la ya église de la mission apostolique de temple ya pasteur bam lebe ya conseiller conjugal ni so barat na yilam bala bam songoda sa ya ne zarsa vi yele ne solo na yilenti paraba la sidiba tun vi ne la finitaba bam lebe ngeta sa ne kamakar samdama un kotob zamso to tun un son kama wubri la bam lebe ngeta wennam sebra lebre sa ya ne alliance biblique bam tumda bene renwa wennam na yela meti bam tara kama na se a Lydia a Fidelia ne gens fidèles passa Elda ton sure ya noro ti na pusinya be yene wongo na le ba nudu litwa ti biligi sa ya ne pasteur Konkobo Etienne ne para Jeanne Konkobo bam la sin ziwoto noa la pasteur a war sin digan bam ya église des assemblées de Dieu temple Petra la bam geta bam tum da bene ya bam dateti wendo kon pasteur la bam le bengeta sa ya ni moniteur da ma sa ne kamakar sam da ma bam manda formation en songrba to twengis kamba yeli sa ya ne bzam so wenge renwa bam pa makamba la kamba ya tabo a JL a Azer ne Eliele ton sura ya no goti nan biriamba ne wongo sa ya ne plateau kongo zugu wena man yam nere yam san sakanzeke no wawa renwa ngara mana kabe to na kinga tornet sonsra la nande soka sa ya ne pasteur Tabsoba a Jean-Pierre ti nyam to ton kwe buzure ringe ni sala ne ti parla rowa sen yi kadam obnongol ma satambi bi ya bum son patrensa satambi ibarku so yam sa yi kelle ba ngomde ne ba yi yelamti annongolum satame la kadam puwa tondo sen ya kadba sarnba ton nyata met norwuso kanongolum man say ya yelan ludnongolum tiyam san na ngese ba parne sid han kawum tab to pabataba nyam kontolonya ti roto asiha parambabane ta nongye ya sida buinga nongol ma keto solo zininga en kitop sambo na sobti sunkira kita karate bani pabata ban lubunwa a karate nera to si hay ne ba ken me tagare ti boto ya nasa na mbonti protection de dignité wala de a burkinde yingla hankata sisma la noru so kasiri bala tondo karma sa poa la hnya poa to nyam ti karma en divorce da de ta ko karma la biya no wenam nin giligi en yitne taba da de ti maname ablem kontata rendez-vous namba en serataba la bam yo no ko karma to tara yenda kaseto to tara kere sembe en vibon kan poa yasida non ma han twese ya wana ya wala yelambe ni salvi ma pot fo ha mane akidam to non ma ki bunyinga ndik mam wala rawa ha mak para kubo no rawa yende ba para no ket non rawa ahanda ta yora yi puno ni salma ya to yelen zinin kiwe ya to donc wakar kanga ba arat anonga ahanda tum vim de yinga la wudu bala ropa me pasna makka sir kubo wala makyel wala yot mom wakar king kidame ibane hananga wa nongulma ton bonamti nongulma zelagdame l'amour c'est fan ya sida asan zelagan se man han budum betro kale temani han zelagan se man han budum betro para kale temani ba san data ya sida la wakar kanga absan wa kabene tabara ne tiyemna han to sori
wala hanzane yemle ke lata yota lebon ya sida la ha lebon wa non ma hinse la yinga bon obene ta bala yemle tam to pale man tuum hunguli ke to non wata ya sida re bene ya ninga non ma twen seme non ma twen zelga me non ma twen me be la yelen luda kaito donc ya nema kateka ya tumbe na le bali to kanti so que pasteur konkobo nyam na wulige tondo wala nongol ma woto no wa asa wa bwe na mana wana ta abe mpazelege la pa ludi tuni se hen sirdan tum nongol ma be nkitembe wala ton se neyam ziwotwa nongol ma be ne kabe sambare ya bela na ma bien amtun yelam ppt d'abord m'daten lebron wa pipi sokre zugu la bior wa kento niam ça était nonglom satame d'abord ren ya titon bange nonglom kanga ya point nonglom bale mamsa mara para wala msanya bipul ndata ti bumning kiti mamara wa ya aner maning wala donc nelam san wansa nonglom kang nansa ya woto bala mais bipul me hanya rosanga en saka a ligidinga wala bumning yinga bon kang san wansa donc nonglom sa donc la nonglom ninga son toron zindi wenam neta ne par suka wala para ne sit suka a toron nonglom kanga nyigra ya yene a source ça dépend de la source de nongol ma source anyera nyam teorai nongol ma ye nyam ha mikam ti source kan pasate den nyam nongol ma panase la sa mikam ti source kan na wasa ba ligit sata o buluga an kui ha yam wat ti linga luiro la kom kabe la wenam nongol ma nongolom ning wenam sun ning ton sunra pour ne si son panga nongolom kan kasat abada amen tibo abiela me jusoba ya nongolom Dieu est amour la wena me kasati ran kitam ti ton ni tuyele awala pasteur yela nongolom tuy zela nongolom tuy me mbo ti tom tuy pa hayeti nongolom tuy me mpole donc a panga kaleta wala pinde la yam sok ma masma sama ha edna mana wanti nongol ma pa nongol ma razelre arabo ya ti ton bange ti ton hun karta bumninga wa ton ton tikka wenam yel sa ya siti mam yan sa wenam tawron kabe panisal tawri ayo ya wenam taw lamam kabe la ti wenam sidi ya wenam ti wenam da be mzwe be mam sunruwa ya woto nyawa ya pipiyere la ton tourun gade ti nongol ma rasai ya sida sam pourda ti ton twen bang ti nongol me wubde me nongol me wubda abe yele manan sume abe ton hon benetaba gomnor pa da nongol ya woto medan men pa da nongol ya sida sugur kun pa da nongol ya woto donc ti tam ti bon kan sa fa san wan pass mi yela mik dam ti nongol ma pa da a tuen wa mana wa zelga mi la totobala a lebr dan vuwa et tuen yeti dernier zanga nongol ma ko sanka zanga sa ko wat mi kam ta zelga me han zelga ti pazan kui ti wati wayam mi yela ba zanga so han pazan bala ana wa zelga ya kumun pokoda dem be zanga nongol ma la zanga so ya bon ya yele man sumo donc ya woto ibarka ton na wa pa ba mo sa nongol ma woto wa ton na mana wana ti siriba kelo non ton de yen tan woto nan de singa ne gwa ba ton de ba la non kwe ton de la geta la nanda ni ne nyi pa nyere ya ton balance na mana wana ha ni yam tokso musa barka wenam sebra han yel bumni ngati para yi ro sifuwa para ya ro sif comprend mam tieda mti ratin yela me para yiro ninga zanga la patron twen yi nyak torun lunu woto tapate rowa la pavine ro rati lamti boy ton bumba fa to ma na sida yinga na yilinta yi suri nogo la akel non ton wa singarwa ndati yele sa ya ton rib sioloren sa ya ton futi yele garen sa ya ton nora gwame
ton n tʋg n bɔ nongolma ya sɩda la d wub nongol wa karen-sãamba kũnkʋb sẽn yeelã tʋg n zãgsa nongolmã koom ya sɩda tɩ tɩ nongolmã tɩɩga sẽn bud maryaasa raara nongolmã tɩɩga sẽn yi wã bɩ tõnd zãgsa t'a tar biib n tar biibo la a ra wa tag n le poore n zelge wala a koe la a zãgsgã yaa rɩ-nood maanego a zãgsgã yaa gom noodo ya bɛng rʋgbo a zãgsgã yasma sɩda sẽn nong rɩɩb ninga wa fo yɩlem be wa ma sẽn mi tɩ mam sɩda Nonga. nonga bɛnga sõma fo ka yẽ tɩ mam yɩlem ne bɛnga rʋgdẽ la pa rʋgd yaare pa rɩkd n bas tɩ kamba kama rʋg tɩ ya rʋg yoor mam n dʋgd n bɛngam toore n malga t'a yaa a bɩɩ moogɛ leb n yaa futa yeelgd wã me fo yãtame tɩ pʋgsɛdmda wakat tɩ d manegda d meng sõma-sõma yẽ pa ne tɩ sakr gesgo kãadmã pʋgẽ me na yɩl n tɩ rao n len kell n paam da wa nonglem bɩd ket n modg n manegd d menga tɩ sakr gesgo leb n yaa noora goam n wã tõnd sẽn wa n yaa kom-pugli tɩ tɩ baoobã wakat tɩ fo tara gom noodo ya sɩda n gãnegdẽ gom noodo tɩ rao wã sãn kelgd n bɩ a sũur noome rẽnd maryaasa pʋgẽ tʋg n modgame n ket n gom noodo ya n sɩda ket n yiisd bũmb sẽn wat ne vɩɩm noorã pʋga n pa ne sã n pa ne tõnd goamã sã n yaa wa gom bõe wala gom bõe yãk wala zere n nonga mam nonga yãmba Eh. mam sũurã yaa Noon. noon yãmba yãmb yɩ bala n ta mam yam mam sã n sõgda. vɩ beoogã tɩ yãmb yɩ n kẽng tʋʋmã n kaoos n ka watẽ mam pa tõe n zĩnd ye mam yãgdame tɩ yãmb n wat wat tɩ paam n sõse ta yaa woto yaa goam buudu ya sẽn sɩda noogd Sũuri. sũuri la goam sẽn kɩtde tɩ raob ne sũur yaa noogo n na yɩl n yeele tõnd yel manesmã fãa pʋgẽ sã n yaa rɩɩbã n paase kũud me yaa sõama ya sɩda kũud yaa sõama tɩ be bũmb tõnd wa n yaa kom-pugli wa bad sãn pa tõe n paam wakat kãn tɩ sãn ka tʋmd n tõe n paam ligd n da bũmb n kõeme wakat kẽere baa na yɩ bũmb bilis bal ligd sẽn ka waooge d min tõe n ling n ya maanem sɩda maryaasa pʋgme ka tũudum tara ligd wala m ka tar ye baa yãmb ka tara bilf ning pʋga yãmb sẽn tara bala nangu tõe n da n kõ ne t'a Ya wat t'a sɩda. sũur noome bũmb yãmb sẽn tagsa t'a a ligda ka wao wʋsga yãmb tõe n daala n bala ha t'a yãmb sũur sɩda yɩ sũur yɩ noogo ka akika tũud tɩ bũmba yaa tus pii bũmbu bɩ a yaa tusa nu bũmb ye ayo yãmb tõe n kõ sɩdã wa kɩr pis naas bũmbu t'a yaa sõma noome tɩ yãmb gom noodo segn rɩ noodo la y manegd y menga tɩ rao t'a sã n yẽ Ehẽ. bɩ yama gẽ tɩ rao sũur yaa noogo tɩ yãmb vɩɩmã sakdẽ ya sɩda la sãn pa maan n wɩngd boto nongolmã wat n zelgdame ya sɩda yaa ware tɩ Yaa yãmb ware. sãn ka gom noodã la yãmb pa manegd y mengã la yãmb pa segn rɩ noodã tɩ zĩnd n sõs ne taab yam loog sãn ka Ka be tɩ ya be. gãgsã a yaa wa ware yãmb mingme tɩ tɩɩ sãn set tɩ koom pa zãgsd tɩ wara sãn kaoose baoosgo tɩɩga wat n baa baa Ai, sãn na n maan to-to a sɩda tɩɩga wat n kiime kika masem tar n tõe n yeele barka barka yaa woto tɩ na n wa yãmba ka tõnd tɩ jan nengẽ tɩ wẽbsbe wa yɩ yãmb ne tara bʋ-koɛɛg na n paase bãmb me sẽn zoeen-doka pʋgẽ wã ba y na n de togs biile n togs n yɩlme yaa d na n maana wã tɩ sɩdba nong tõnd d yembr bala wa yãmb zi woto wa yaa bõe la yãmb maanda tɩ karen-saam sẽn get yãmb woto wa yaa yãmb ye bala pa tagsd bũmb to tagsg ye ya sɩda y bark wʋsgo ya wa n pʋgtɩ wa sẽn zoe n gom n sɛ wã d sã n sɩd rat tɩ d sɩdba nongd wa mariage pipi raara sẽn sɩng to-to wã bɩ d kell bũmb ninga sẽn datã bɩ d maan bõn-kãng n kõ kika sã n yaa rɩɩbã seglgo sã n yaa fut tɩ yeerdmã sã n leb n yaa goamã pʋgẽ wakat kẽere goam beeme n yikd sũuri ya sɩda la goam yel-bũna wa tõnd sãn karem yel-bũna sebrã pʋga gom nood sigsda ned sũuri ya sɩda la fo sã n gom goam sẽn yikd sũuri yẽna yelle laafɩ pa tõe n zĩnde la sẽn na yɩl n tɩ laafɩ wa zĩnd tõnd zagsã pʋse dẽnd yaa wakat wʋsgo bɩ tõnd gũus ned noorã goam kika tɩ goamã ra pʋglga d zaka soabe ya sɩda wala d baa ne tõnd kamba sẽn na yɩ tɩ tõnd zakã meng paam laafɩ yaa tõnd gũus wʋsgo ned noorã goamã tɩ d goamã tall yamsem tɩ d goamã tall ra-sãnde ya sɩda bala no goamã pʋga fo tõe n gomame
ti pour la soba wakat kanga sun lafi ka Sun tun lafi ka tun zini le ba sumi kirbala Sumikri. den wa zikang la nongre ti babi pour ça la mabi pour ça nor husro bo gwama nor husro gwama sam da bum husro fasan sindi wala wakat kire ti atam sida paba mambe bo fu nora gwama wa toyam ti wa kudufu len ya wo nora gwam la wingre ne tuma tum some wa manro tilenda na songo yidame anan tala pang nana bana zinda be san leben pass me when am sebra willigameti rapa no paraba la when am ko ton se ya paraba devoir tidman tit sakat sidba sakra me san wan kabe ton tuhuda so ban yisit yenga ya sida la sakra ya waneng buwa yam temi bilibi bara ha sakoto ya mum kwa sakra tara ne maskateka sakamandi ba tobri ya nenga to leben sakko sida wa wenam sebra han to kosa ido gwa mundu bala ti paraba tara yambe werse re wa sakra pour ton na nyam ti ton zakaman don ko ndame ngin paade la façon qui c'est fo tout ça fo nan tout ça yisi nga rewa ni soba ya bumse ya soma wuso sakara ya bumse ya soma donc mam datin ti ramba bi pour ça to set que l'en pas sakara pour fo sanda ya par un kasakre sida bi modron sak ti fona yanda wena baraka zakka pour bala ya bumse ya auto ya wen wade pa gelada la ya on sam da bum so zarsa pusi rewa sakra ya soma la nan tala bark ton san saki ya woto san leben passé zarsa pusi na rusro fo sida ton yitu mo wa ye fo yekne a muya same ha woto a power me ta so ban nan pa yan vusi ren wakat kanga watane sumikri ko me kota so kom sumikri bala so kom da nyuya ba hata vusi watan vuon sawa ya ti fo me yawo nyak zule sa taba ta fo han yek bala ken men kana pus kenne ay zak so bo am la muyara samya mam da yimin ka to ni watane watane yang hani suto le bagada moyo hobo dizi kang me pa zemsi dizi kang lam da ratum pa as ya soma wuso ir pus da barka haya sida sonsa ya no ton he nyebada wuto wa ir bene wuto bala haleti getum bene ta ba mimti yam sen ziwa yam kirara me la getin la anan songa yamba eri wara bem kabe ton na kinga tole la nan liba pasteur tapsob nenge en libentinga sok nyamba ti song tondo senkiene nyam do pason non ti paraba man bumninga sinna yelenti no ma kele zin zaka poa nyam ti wulgo bala nyam la ropa la nyam mi yam date re ton no ti yam wuligi ton ti paraba me hinkira to bange ropa fa yuri yinga ya bona ron non ta pa mana ti tete ni na mezimi mpa mi na sambre ti irarbe america ni ngeno kendre poti songa way ibarka ndatu william ti ro bu de fa ba ya toto aya wukum men so ba ro pa fa okay la ka wukum men ha ya bum ganam ye la ya wukum men budu ta apara tori dade ti ro bu de fa ratame ka parnanda dade yam hana gehe parab kir ham be servi he wala tumzi si amanda aye fo tumda sama fo man la san kwili apami bo abuli gib sirata aya nintira tumda sama fo mododam ti ton ditin fo man rora tam ta parnanda ya sida fo san nando sida fo han wo do sida ko tale suno kika roka be to worda la nanda ta kelen kenga toria ni wengi ayo ya sida ba wani ma ya toto amenga na wazine mer ay mame ya mandam to lori para ne hambo ya sama mama mame ha ti kenga konta le susanga anan wo da bilbil
yib soba roka nong ro he zungluye zunguru ne ka to wala han tan ki roga ti roga ya sulha gam ne ngata anya hani la kire wala atati kalsona mbarura wotu po kama pona mbo tata to yene gwa bakane san roga ya yete songam ne komte abtandik ti jon haye wam de zu ha to ko dadi roka nong yoye rora tam pi han tan ki bi bumba fa roga ziri ya mimti san han tan san har zobra wotu rora rob kenen beti ahando onda san ha zini ngawa aha ka bebe ara tam ti fo hawa na yi roga bi san ha le bakando ya woto bala la para ki tira me mamana ga roga nyera bwe to ta ye to no fo man ga roga la rota ra bu yura hando dogole ta ha rat biya nana ka tombe banga nyon rora ta woto ti rowa ming mi ti apara mi nyinda bondatma roga po la ça c'est super ka tokon tabala yi roga la pi roga wu ti rezun janu wu ko fotu ru fo hondate shehra mat fo rigle lebe to biya ya tumbe ya atu ya yilema ta rigle ka taro ya sida sin leben passé ropa nonge to opaba mane ropa ratame tab han wa yele para to watbi bi para saknana par mes ans par ninga fo han roye tamya wayam ka taye mam yo wa mam yeme mam palete o fan ka tete yinti ne to ma hatti le problème donc la yele han ya fola panga sewa a patari yitinta donc dalam ti paraba bang yo ton ya wenam nebe sele tunu wenama paraba to sakame ti rowa han vigli wala puho wala wena ma yele bi para na ankinso ya sida fo ya partero fo ya wen tour zala woto fo sida ha mwingen ne wena ma yele wala handa to man wena ma yele to to para to on tebla la ya woto wakar kanga ro men neme ya ma lweni yinda tumna ya sida bumba to pare ro hon yele gar futni ba ro wara tamti para yama tin wiligi fuwa ya toto ha toni ya mama aba hangomte kuni la fa ko ne bum la leben pageta yele ropa mbete yele ndi pamte para pe fuya to ani ya tu men para yemre ro yemre te para pe fu nko monkon latam ti ro han ko bumbu bi man henzem ha wakati kama on rabale latam ti para bang bumba yemre ropa hanki bumninga yaba nan ko bumbu wa mixu pamana kamana wakati nyaka mana of yama handa tansi nyaka so no ya no wana mana nyo zabra ro roka no moto ro rata me ha yetlikum fuga mpeke before yik mana van train pek fuga ro yemre lamte a par peka fuga ta yik ntari jolo to kin tuma le bang wati fuga ka peke ro wa yetana ngoma ha yik to ta vara so ndikan lo komwa ngwe fulo ndikin yera ro yele aba gevom ya mana yan kayiwe ata tax zabre ya sa wa antawa na so kala yele ai ya ka so ya zabar balara tum peka fu la han peke ya yam da tam yama turo sure mana ga yibala fuga ka peka wakati fuga le peka ka pekti ye la para mim ti zabra ro yo ne minda waputo ya puto dudu tadeti a handa ti zabra do para ba to da me nda man han zabra si de bay ya sida nda man han na yik sida suni akika wakar kanga anan so ro menga la ha la para he bon ro he bonam la buinga atolo man ro han non tolo sura tolo non ne ala tam ti para handa bumbal bi man to para suri no amen amen la ko kan san ka be se ai fo gomna men ko lo ngome ta eta gweme wirgum ti fo yam dare yedam ya ta kuru mi de to fo ram ta atien position mi ka gweme fo manda ka tata ya ropa handa lawto ni wata ba tempa bu ya sida barka ya sida dende nyambuliga ropa hankarata bum ninga wa la na wa dementi suka pasteur Etienne ti nyamme wili ton mo ha wala woto no ya buina paraba manda ti nyampanu ropa en général quoi ti nyampanu ti mane bara ka suma quoi ka tate ti paraba zugodo mpa zugo soma me nyamme to ni be nyakan to sia bon. Bien, donc,
tiengan ti torsa pipi rawhon bon la partement ti a sit suri no et ti sit noma pasteur Jean-Pierre Goma me lam datam pa bumbe ni pas yele ti ro sur na yinoro ya nanya ti apara hambe yen zakon a sunu nom ya woto para je be zakapora ni para get a nya getam ti para min sunu nom hambe zakapora. Je sais pas si vous comprenez. Mumda ila vio akamanda bange han wa mbe zakanga pora yonwa nom rawa wale fo han de ni bitu nan zame tiam na zina ne taba ta sura po nome ti aviba wa kalebde ti walebro nengana yiram se la bonbon ça dambo ti regret kasomay regret ni ya yoko bi para bange ti sirda men manta sida bang ti hambe zakanga pora a sura nome akatuduge là qu'elle est satisfaite. Donc, on l'est passé, ti parator manam ta sida bange, qu'elle est en sécurité. Quand un homme voit ça, il sait que lui, le homme. A son nom. Il y a un peu mis en fait. Voilà. Parce que wakati ile fa njeti paramen bezaka pour wanda wa ele wa pakre ya wala rabi mentara ya wa karola yimbe ne wa ya wa non ni ka somay donc n'en passé para samman ti robang j'ai confiance en mon mari mam kisam sida yawa noma rawa kauto ndati yele ti sohum manra nyihim nyakro kangawa la nyihim beniro kangawa sambe kabene yon kontra la panga la rawdo ta tolong ka wata yamu wa menga ziga toye. Je sais pas si vous comprenez. Là, à contraire à bon, suspicion. Bon, là, les francs, suspicion. Soupçon am là, il y a la sam la, yal c'est, il y a un sam de rassoum. Il y a que son mec. La parole manda chama. Il y a un béo. Il y a la parole béa. Ti ya gungu. Ya wuli wala ha la portable la toto ha ba tiengzininga lil nandik bum wal nanso toto to blikam ti tonre nge message la ma hande ha wala anda mbole ça yon samda nunglum la watane samse samsan wa kinyam suka bangi sati nunglum komson ya woto nunglum singa komso la singa kwibo asan king tawle ina farata ya woto itun be netaba la yolum pa be netaba donc ya woto ne donc mdatam pa he bi para ba mi manda bum pasteur Jean-Pierre Torsala lamnan le torson pa ti no a donatam tiam torsanga ti am para be ka wa kire toram kelia aye torsin zanga ya tina na songor la me puisque faut hampa mi mano ka mi tu ma ya pour la sambang la mana ma il est pas mi bi sala bala ya mo wudi d'accord mam datam ti para ba bange yam sange he net sam mare parlement pour parler ya fara raha yati tempa ma ko yubi ya wala sebon tal koma wa to ti koma wa ya woto fo yi mfuga ya to ti fuga wa ya woto sap la han wa nan zekanta yuma nu yum pila nu yum pisi para zisrata zisrata aba ti mdata ko mi yuya il faut voir yam ya ya woto bala todo ya woto aha on le registre woto a sam da nongo europa ka nongo to ah le zo ka somay
den ya ton wub nongol mo ton ni la ke la mentena ta wiri abuma wiri abuma widi ya wato koto ya wato ti yam san ge hin so ba fo han ko bum vuguri le bon ko no re yi nan ta no ra ta kasuma ayita yam ya wato akana na yebe yama kale be ko ha ki yela suka pas so mai sida donc de ratan ko ha bon ha pa ba kelre de ton da fa yam san be zarson bangi sai bala yam sida san yara no ran yel yamba bi moto yi fasra man to ton coin ti nan pasa nongolma ya sida la nan kitam ti nongolma ke la mu witim pas ya sida le ediri kumam so we yeti pa ba ha mi bu ko si de bumya abra tam ta han yiwo bala bam hun gombu ma ya yela buton bala be wa han yiwo bala ya buton la han wan wato bala ya bumba la wa ya wato sam mi kam ti bam data wato ya bi bang sati yom ha ko bumya bi morti tato ti bum san wa wakati aya soma ya sida han wa nyosre tin wa am ta pale no ya woto ti fusuna han denga sam ti bum yolon wa po tin di ka bum ngin lobre ya sida koto tin di kin lo tin haya paraba zarsa poussé modrin yi fara ya bum pour ya bum ning fa pour bi fasanga han yi fasanga yi zakna ken soma yi zak sobndam sunna yino na yini ibarku so pasteur kon ko boton pousse da yam barka la nan le wa pasteur tap sob nengen deng tin nan de war maramba nengen bala yam songo ma fa wa ton kira me la bumbo yele yam yoron pa gome lam dan no ngam pami te me para mum da meti ro pa gom la ropa me panonge sanan tarwara tam ne paba ma pami ki rozikanga ti wen waton paba ya model ya waton ya ma be mori ya makabe ti ya ma pami zikanga ya sirbi nyam do papa non yele bamdamba ya sirbi bi pasida bien ya sira ah bala mammi ya ton han be sulinga han zam hada wala han sagan yikar ba ton do yibinyam ti rob kere ob sandaten kene para mim parfum ha wajiha asira model a mimba tiro waratam donc tara man hamtia sonam latia mam te watamba hatum zugo ya ti fa hangwa manoto tiro sura hansama bangi seti pa ropuso han ke yopo wala ropuso son yiti mbor parabataba war kire ka tikire ya te pum sira yinya siwen hantara siwen wa ka siwen ye ya yinga ratum fo han zaran to kon to wenam sebra yele bi para za sita kata nonne yinga ya siran tara obnyim de yon ya ay siran ta nonne yinga ma je ko mam yinga be ko wa kika donc kitame ti wakar kire para ya sonam para même bête be ndatan do ko suri ya sida bi pa suro kure ra yila man tara we fo sambo nan do ko sunni sira banga se ti pa ban dik likbe men ko ti le ba tumde ya sida apa bote ban pa bor salongo pa bor gom nodo fo wen ko ligde bala se kam donc do ha yam mi ti ro yin se han yiki ayol hommenga ya amane kakar yol hamen la yiklo watni jima ti pa warata ti fo ngara horawa kimi gen wer gu ta to kabe ya sida donc paraba mam koti la me ti gunsi la sakon ko me ngam han sir kabara bi ra no ba ya woto nyam zugu sam pazaba de bi le ti zugu zabe bum sam patali bi re ti zugu bum tare muinga nyam nan to habu memre karma poya par ba ye duniya zu kabe hin kenga sirnenge libinga ayo fuyinga ligringe ya la mandara yinga ya ne bala ne ba patun gomi ya la mandara la to hala ambe ba waza kan ritammo yewe ambe ba waza kan ayela da futwe ambe ba za tara ro ngewa la mo yinga ta wanya kro yenzu en ponkenge ya la mandara yinga ponkenge ya wotu pam dowa ti aro kan nkerne ya sida la ma foti la ha yeti fo kenga ri ma han ti ran le te katwe wani yel zaka ya tu menga dalam ti sake ti ton han ke karma buni yinga bibon kan kelan bare wonam baraka nan siga zaka amin ibarka akika gwama ya takat ko la nan tar fa ligi dunda la na le bon wa kelen ko madama
micro a woto ti ndan no ngame ti yamme leben to stondo senkene ropa zodo wo yele man som me ton me paraba ham panno ngi la ton me no wanti abra man ton yela taba ya bone bon paraba no ya bon nyame na wuli ge metir bang mpusi la barku so ya wa han gomna yikar man yagare ya nongolom ya sida la ya nongolom yingi me enkiti paraba sakantu kwile ya sida nira mi han wel fota nongo fo la rata fo yari men kiti fo tutum kwile ya warwe den la ha maria ha logor pore paraba mi ratan la me ti nongolo ma tetu sa fa ketambe atetu sa ya bwen ton data meto obje en détail nge ton sa managade men ti ya sombe bieti ya soma ton sa siral dibti ya sombe bibi ti ya soma ton hon wa watanti kam nan ka be ton hon wa ti na ta ban do kama ton me ratam to puhudo adem suriya no fo hon wa ya ton ka pam kamba nyifa ya détail bon o takaba hankat ropa hankat tiere o ka tiere yilem namde wa tilundo wa net fana goma supana takaba mirata bumbusro fo wa ya posera wakatu bra por fo mbelem ne en karati bum sifo ya belongo tira ning ti beo ka viende ka sigutuma en katuyam ka kafo ka sigutuma katuyam yire ti gwama ya no don pa mera tamti keti ya no woto wakat fa bi gwama ya no ya sida bum fa la en leben pa hadam me parabarata me ti sida pro kogolba kogolo ya bwen ning mi ti fo ha mbaso ba mbaso ma mbaso budu on sonre mbaso sonre ware ner sonre mbaso budu wa benid budin fo mi hen wa waya yin so ba yuri yin la fo waya den fo bera tam ti bum ha wa be bude point bi yin so ba me protéger fo asoba me kogol la sidara ba fo ti bude poa bi pour top la sida kiem dam la yop tar pagan zuda tar pagan ya nan la gon paga han ka to gome ya sida tirawa sine ya sida ya fo zuguma ham nyinga la paga wa budunwa ya woto rin siadam ti ha wa miki ti ya fo minga yop wala kiem dam data man han ka siad paga wenge fo ko to yopa no peba la yelba adi man paga ya mam wane woto la woto ka siagati ya mana yi woto la woto ka siagati woto la woto ka siagati ya sida hen lebon gomno wa ba bude fa han ka tuen man pakata suri no me tiedam ta sida tuen manam ti paka suri ya no ya woto ta han vine wa amim ta han beni ni ngo protéger la me ba wa ye ni ngbe bude poa ya sida ana yela en tout cas man paka ni ngo ya woto ngom songa para ngom ko la para ya woto ti paka mi suri ya no ta vie ya sida lebo mpa ha me bam ngom lagamantara we ngwa mtira mwa maham yela pakaba arata nongolom ya woto pakaba arata mti bumfa ken nongolom poa ya sida nor wusgo rop kier katar ma menga yi katar siogolo ya sida patar mo kommenga bane bumba fa wati wa ya bir nyaga mam tienda me ti bumba fara ta siogolo la magam menga ti paka me suriya no ti bumfa ya swama ti birbira ha man vuguru man nore nora tabo so ba me fo me ha po gui fo matien tu zuru mwana songodo a Jésus masiga ina pusa ya barka ina inkosa madam konkoboti am jiki micro wa nyamme tara bwen dans des passes ba me ngoma zugu ha mi kem ti ropa tara wa yel mansam la zugru wa bam zon to sa ti yam ta hara ti asomati côté kanga be bi to son passé la ton son nonga e barku so bam razo ngoma yel kenran sa la tren le ban souligner da bilfu ya sita pagaba nong bum ninga abra tam tup sideba pegaba ya woto la na ruso fo samman bum si soma to pa pegfo wakat kere ha wa pa soma ya obne re tataw yida ya bwela fo manoto ya bwela fo ya man soma pa nyanzi kange donc pagaba mera tam to pegaba fo ha sigal ti no bebe ti no
Absan lem da ti yam makka bebe ya ban sin to ko to ti yam sun ka wakat ke to mi latam ti ha ya soma be kien pire la ha pa watam pa soma bal la yeti ka somai pe ham pire auto fo me konta sinoro la le pa da ro ti fo me tar yam leo ti le ma nindare la pire ba ha wakabeti ha wa an ka soma biya ne bal laptaran to ko ne nyime kanane leben passé para tam tu nong pratam fu man bum ninga fa furatinya nong lombeni ti nongol ma ya nyegre nongol ma ya pipi bumbu la fo san wa para han wa remarque ti ya wa nongol ma kabe wala bo me zikanga me papa rodi nongol ma para para tam tu nong han nongol ma han bebe fo centram fo be sécurité ko lo be ma fo be gundum poa leben pass me para bara tan nana bo ratam to nana gelra ob nana en gelra nyenda me hen si de basa abuda am basa roagda ba wanzine wa ratam to nana lab kwen sida san nana wakat kere fo parati fo ha o fo sida likwa bum kere on gomye bon pami tu likon gomye paraba yiben kanon otwe yiwan yeside ton kata otwe donc san mana otwe wa nana kabewa ya por donc para me ratam to nanba nen kang budu fa ma para mana to zikang me apa met zakai apa meti awara la me la sino kabe donc para ratame to nanba okay mamda tara nan pas ga auto ya sama uso na pusa nyam barka sida sosra ya nuro la wakata tara zwese ti ton pour wakata mim ti kana yi plateau kanga bali wenam san sake ina le wazindam ya sati leben le sosne taba ti runna wanye sosra wudugo me wera wudugo tultule la watsin yela ton na wuliga geta bala kera bala ti nyam se kira bum ninga wa ya zaksa vim yele ya nongol masin na yelen ti nongol mazin zaksa pousse la ton se zinir ba bisa wototo wersene la konton salra ti koton ti wena barka la fe kelam paneba la wena sino la wena barka zini yam zaksa pousse ti sida ton tera wena la nen sin tera wende a kontolo yen yamye bala ton mimi ti zaksa ya wena ma luglu zaka la wena nan songol la me ti kene it vim sana ko wena mi ura wore ti wena am kelen songro ti irwa ti vim ne bamba arzan sol ma pon ti tane ta ko kolom motwa ya na wati ki arzan pon ka woto kar sam daba ya woto liwa ina wati kan pusa ta ti wena ko ndare ti krista san ko swongo bille mo zindelik zuko erato ti nata am lebe leban tu su ti lubi ta lebe fa ti barka la fi zinza sa pusa wena ko ndare